Hello everyone, my name is Anulekha. You are watching Positive Mon. Let's start today's video. তো বেসিক্যালি আজকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আজকে হচ্ছে উইক অফ আমার, আজকে থার্সডে। আর আজকের ভিডিওটা would be different, and before starting my video I just want to tell you guys that from today whenever I'll make vlogs, I'll try to speak in Hindi, English and Bengali, because most of our friends, like most of my colleagues and friends are from Hyderabad, and they are not able to understand my videos, and they are continuously requesting me to make videos in English or Hindi so that they can understand. So that's why I have decided I don't want to disappoint any of my viewers, and I just want everyone to understand what I am speaking of. So today's vlog will be some kind of different and beauty product vlogs. Not beauty product vlogs, but yes, this, I mean, no male friends will watch this vlog for sure, because today I'll use this wheat wax strips on my legs. I'll just try to use it, and this is the first time I'll be using this product at home. So firstly I just want to tell you guys why I'm gonna use this product. So जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, I used to live in Kolkata before, and recently we moved, in Hyderabad. So basically after moving in Hyderabad, what is happening is, like, I'm not getting much of the time, to go to parlor, and जोदियो बा पार्लर जाई कभी कभी मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता पार्लर में बिताने के लिए. So I thought of doing this waxing at home only. इसमें क्या होगा, पैसा भी कम खर्चा होगा और उसके साथ टाइम भी बच जाएगा. तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू गाइज कि आज मैं ये इस्तेमाल करने वाली हूँ घर पे, व्हीट वैक्स स्ट्रिप्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड जस्ट ट्राई कर लेती हूँ कि यूज़ कर पाती हूँ या नहीं, और सब कुछ आपको व्लॉग में दिख जाएगा. तो आई थिंक यू विल वॉच माई व्लॉग, एंड आई होप अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग इन बंगाली. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग. तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये पैकेट, तो मेरा बॉडी स्किन टाइप है ड्राई स्किन. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं तो ये वाला ख़रीद ली हूँ. और जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए डिफरेंट टाइप है, वो लोग वो वाला स्ट्रिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं. बट as I said, I have dry skin. I'll be using this on my legs and hands, and I'll show you how it works. So firstly, without wasting any time, let's open it. And I am just opening it in front of you guys only. So let's see. So this is the strips, and just like everyone use, we have to rub this one like this. Why? Because this is wax, and we know if this wax gets heat, means ये गल जाता है अंदर से, और अगर ये गल जाएगा तो ये इस्तेमाल करने में हम लोगों को हेल्पफुल होगा, और एक्चुअली इट विल वर्क बेटर, राइट. सो इसलिए मैं सोची कि इसको मैं ऐसे मसल लूँगी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है. हाथों से इसको मसलना होगा. When you will rub these strips by your hand, you will feel the heat that is generating inside it. And yeah, then you have to just open it from here. So just like this you have to open. I hope it will work. Just like I said, this is the first time I'll be using this, so probably I'll not be the pro one, but whatever I'll do, I'll show you. So yes, it has come out in a good way. Now I will put it on my leg. So how I will put it? So firstly I just want to tell you guys, this side we will be using
to pull, right? So to pull these strips after using, we have to use this side, means we have to put it in this way. सो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, मैं स्ट्रिप्स को मेरे लेग पे लगा ली हूँ, और जिस डायरेक्शन पे आपका हेयर का ग्रोथ है उसी डायरेक्शन पे अभी आपको ये ऐसे प्रेस करना होगा, सो दैट यू नो योर ऑल हेयर विल बी स्टक इनटू द स्ट्रिप्स. तो अच्छे से इसको ऐसे रब करना होगा आपके स्किन के ऊपर, सो दैट ये अपने लेग पे स्टिक हो जाए. और यस, ये हो गया स्टिक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में, ये प्रॉपरली स्टिक हो गया है. एंड नाउ आई जस्ट हैव टू पुल इट ऑफ. सो हाउ टू पुल इट, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो लोग वैक्सिंग करते हो घर पे या फिर पार्लर पे, सब लोगों को पता होगा कि जिस साइड पे हम लोगों का हेयर का ग्रोथ होता है उसी के ऑपोजिट साइड में पुल करना होता है. मतलब जब आपको स्ट्रिप्स निकालना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर का ग्रोथ इधर से ये साइड पे है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं इस साइड से इस तरह खींचूंगी इसको, स्ट्रिप्स को, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स पुल इट ऑफ. एंड अभी तो मेरे को फ़िलहाल बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितना ज़ोर से लगेगी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट एट होम. सो जय माता दी. सो जस्ट लाइक यू सी, या देखो इधर पूरा क्लीन हो गया है. सो इट इज़ एक्चुअली वर्किंग गुड. लेट्स डू इट. ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ मेरे को एक्चुअली. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write, and all of you know it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think I still can take advantage. হ্যালো এভরিওয়ান. সো ওয়্যাক্সিং তো তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম. নাও আই এম ব্যাক এগেন. আর এখন হচ্ছে বিকাল, মানে ওয়্যাক্সিং করে স্নান টান করে নিয়েছি, लंच हो गए और देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग बाहर जाने वाले हैं. तो जैसे कि मैंने पहले भी बोली कि मेरा आज वीक ऑफ है और मेरा हस्बैंड का भी वीक ऑफ है, तो एक्चुअली हम लोग सोचे बाहर जाने के लिए. तो हैदराबाद में आने के बाद अभी तक हम लोग किधर भी घूमने के लिए नहीं गए. एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर का पूरा काम था, और मतलब नया फ्लैट लेने से क्या होता है, पूरा सब कुछ सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, कुछ भी सामान हाथ के सामने नहीं मिल रहा था. तो जो भी है, तो आज तो टाइम मिल गया. और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, आज 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, मतलब हम लोग सिनेमा हॉल में नहीं गए. एक्चुअली कोविड के पहले हम लोग सिनेमा हॉल में गए थे, एंड दैट टू माय पेरेंट्स केम दैट टाइम इन 2020 मार्च, and we all went to multiplex together, and we watched Baghi 3, and that's the last time we visited cinema hall. So আজকে ভেবেছি আমরা সিনেমা হল যাব, সিনেমা দেখব. অ্যান্ড ইয়েস, বুক মাই শো থেকে আমরা টিকিটও বুক করে নিয়েছি, মানে আমার বর টিকিট কেটে নিয়েছে ভুলভুলাইয়া 2. যদিও আমি অতটা ভূতে বিশ্বাস করি না,
उतना डरती भी नहीं हूँ मैं भूत से, बट एनीवेज देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ करके। बट सब लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत सारा रिव्यू भी देख चुकी हूँ कि अच्छा हुआ है मूवी। उतना मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा लग रहा था कि अच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब के बराबर से भी ज़्यादा अच्छा हुआ करके सब लोग बोल रहे हैं। अभी तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। बट हम लोग जाएंगे, पहले तो घूमेंगे, उसके बाद सिनेमा का शो जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हॉल के अंदर घुसेंगे। ओके, तो আমরা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছি হচ্ছে ইনঅরবিট মল। হ্যাঁ, তো ইনঅরবিট মলের আমরা যাব, ইনঅরবিট মলে গিয়ে আমরা ওখানেই মুভি দেখব। ফার্স্ট তো মলটা ঘুরবো কারণ অনেক দিন পর যাচ্ছি। तो फिर से मिलेंगे रास्ते पे, तब तक मेरा हस्बैंड रेडी हो जाएगा और थोड़ा चाय पी के फिर हम लोग निकलने वाले हैं। तो गिव मी सम टाइम एंड आई विल रिज्यूम द वीडियो ऑन द वे ऑफ शॉपिंग मॉल। তো আমাদের হয়ে গেছে ওলা বুক, আর কতক্ষণে আসছে, 2 মিনিটে ওলা আসছে। এখন বাজে 6:10 সন্ধ্যা, আর আমাদের শো টাইম হচ্ছে 7:50। তো প্রবাবলি আমরা হাফ অ্যান আওয়ার পেয়ে যাব ওখানে পৌঁছানোর পর, একটু টাইম পাস করার জন্য। तो जो भी मैं करूँगी सब कुछ ब्लॉग में दिख जाएगा, तो सब कुछ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। তো আমরা পৌঁছে গেছি ইনঅরবিট মলে, দেখতেই পাচ্ছ এটাই ইনঅরবিট মলের বাইরেটা। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ওপরের ফ্লোরের দিকে, আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোর। এটা শপার স্টপ, তেলেগুতে লেখা। বাচ্চাদের কোনো খেলার জায়গা, প্রচুর বাচ্চারা রয়েছে, তাদের পেরেন্টসরাও রয়েছে। কিডসটোপিয়া। স্টাইল আছে, আর ওপরে আছে ক্যারেট লেনের একটা শপ, যেখান থেকে আমার মঙ্গলসূত্রটা আমি কিনেছিলাম। ওই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই ক্যারেট লেনের শপটা থেকেই আমরা মঙ্গলসূত্র, আমার ডায়মন্ড, নোজ পিন সব কিছু কেনা হয়েছিল। এখান থেকে এখনও আমাকে ফোন টোন করে। বিবাহ শোরুম আছে, অ্যান্ড দেখো সব একদম টপ ফ্লোরের আগের ফ্লোর। জাস্ট ক্রাউডটা দেখো। fully disguised. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life, but now all of you see there's so much room for me. And I know you think I still চলে এসেছি পিভিআরের সামনে, আর তো আমরা রেডি টু গো, ভেতরে সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য রেডি। আর ইন দ্য মিন টাইম আমাদের সাথে কথা হয়ে গেছে গৌরব আর ওর একটা ফ্রেন্ড আসছে। তো ওরাও আমাদের সাথে সিনেমা দেখবে, কিন্তু যেহেতু টিকিট আলাদা আলাদা করে কাটা হয়েছে সেজন্য সিট আলাদা। তো ইয়েস, আমরা এখন ভেতরের দিকে যাচ্ছি। আর রাতুল কিছু করেছে শপিং, এই দেখো প্যান্টালুন্স থেকে। বেশি দেখাতে পারিনি আমরা, দ্যাটস ইট। চলো দেখি এবার আমরা কী করি, সবটাই দেখিয়ে দেবো। এক্সেসিভ ক্রাউড, যেমন তোমাদেরকে বললাম, কারণ তেলেঙ্গানা ফরমেশন ডে, সবারই ছুটি আর সবাই শপিং মলেই চলে এসছে। তো ইয়েস, পিভিআরের ভেতর দেখতেই পাচ্ছ, আমরা চলে এসেছি পিভিআরের ভেতর। এখানে দেখো প্রচুর স্ন্যাক্স কেনার জায়গা রয়েছে, আর বসারও জায়গা আছে। পুরোটাই ক্রাউডেড, এর ভেতরটাও ক্রাউডেড। বিভিন্ন রকম স্ক্রিন, 6, 5 এবং মেনি মোর। ওই সোজা দেখতে পাচ্ছ 2। তো আমাদের স্ক্রিনের দিকে আমরা চলে যাব, আগে টাইম হোক তারপর আমরা চলে যাব। এসেছে গৌরব, এই যে রাতুল, আর আমরা এখন এখানে বসে ক্যাব ট্যাব বুক করছি, কারণ বাড়ি যাওয়া হবে এখন আমাদের। এখন
হয়ে গেছে সিনেমা দেখা। তো যেমন তোমাদেরকে বলে দিয়েছি সেরকম আমাদের সিনেমা দেখা হয়ে গেছে, আর এখন আমরা যাব বাড়ি, আর তার জন্য বুক হচ্ছে ওলা। এখন বাজে হচ্ছে 11:15, 15 মিনিটসের মধ্যে গাড়ি বুক হয়ে যাবে 11:15। কিন্তু দেখো চারিদিকে কিন্তু এখনো প্রচুর লোক আছে। এই মলটার এই একটা সমস্যা, গাড়ি হতে। তো ইয়েস, দ্যাটস ইট গাইস। তো চলে এসেছি বাড়িতে, সিনেমাটা ভালোই দেখলাম। প্রচুর লোক অ্যাকচুয়ালি ভয় পাচ্ছিল সিনেমা হলে, আর প্রচুর লোক অর্ধেক সিনেমা দেখে বেরিয়েও গেছে। বাট আমরা সাকসেসফুলি পুরো সিনেমাটা দেখেছি, আর বেশ ভালো লেগেছে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, ডু নট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, হিট অন দ্য লাইক বাটন, do comment and let me know what do you want to see from me, and share my video with your friends. That's all for today. I'll be back soon with a new video, with a new content. Till then, be happy, keep smiling and keep loving. Bye.